Сегодня в Москве прощались с советником главы Чеченской Республики Юрием Торшиным, погибшего в автокатастрофе. Почетный сотрудник ФСБ, работал ранее руководителем отдела управления أخ الحيتنا قرزاني قواردي يحبي شو يلتنا يحبينا كنت يا ألاش قلل الشزام يشنا شلال وقت وقتنا يحبينا كنت هرش اللي ورثشنا ورطور الشغلة اشتوه بيزرنا من قانش دلة اشباط وشتمقاش قرزايلا شونا سرناتهم حقوش دعدايلا شونا سارق تعقل خجاش وقتاي ساقل خش سارق يقتلوش شونات يخيتش وسارق دعيدوش اشتاع ايدوش سدل ليلة شو يحبينك انت اشون عمل بيزرق شو ترنات بيزرش كذاك السوغر ترتوريك شيسوش ايدريك سالينا شعلا درقيت سدل رقيبة شو يحبينك انت مستوى تمغرنا يش دربا دولش خوجلي موت بلش يش كورتح بولش خط دقاتي اتسا دولش سينات يايلشو يحبينك انت. Советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов лично выразил соболезнования супруги Юрия Торшина. Спасибо, Николаевич. Действительно, был очень мужественным и порядочным человеком. Он для нас всегда останется в светлой памяти и примером для человека, который думает о родине, о семье, о благополучии страны. Спасибо большое, что вы приехали. Такая честь нам. Спасибо большое. Спасибо большое за помощь. اشياء عملا ملترنا بالوش مستوى يشولا شو ترنا دوخش اش بغرت علينا مستوى قلقش ديدوقي ولا شو يحبينك انت